Amin nga mata na, malpas ata bagbagin na, tamata na. Papangitin ta kudil na Tigadya ka mo lang batalay? Ha? Tigadya ka? Pwede kagsaw? Aginaldo. Ginaldo ka? Gagasam. Mungol ulitin no ka, ano magasa mata? Makasarak ka katapat mo. Ha? Si ate mo ikatinata. Payo mapapal ka kanya na? Ha? Mapapal ka? Kugso nga. Gagasam. Timamin. Dila yung kabkabil mo ta siguro nga kwa. So nga kasta takudil na. O ni babati mita. Tigang batali kaya. Aginaldo ko na. Kapsat ko hindi dagit ang Tiga aginaldo ko di kimwa Gaya sa mata. Oras nga nagsubli pa edit hamo dapat imbate midta pang ore ka taro pa maun. Ano yung kabil mo tamata na ya? Ilutom tito prata mata na madamdama. Ilutom tito prata mata na. Atato pra.
Wanain? Ha? Wanain? Oh, sige, pabulusan ka. Ulitin mo ka na. Ha? Okay, padasin pa yung ulitin. Satu reputin tarutas, satu reputin tarutas, satu reputin tarutas. Bambabin balik sa ulirat.